Good morning, children of God. Today is January 26th. How many days to go? Mag-February na, right? So, kumusta man inyo ang pag-ila-ila sa atong Jesus Christ? Is it more, kuha na ba? Klaro na ba kinsa si Jesus Christ sa imong life? Klaro na ba sa imo kung unsay gusto ni Jesus Christ para nimo? Unsay gusto ni Jesus Christ nga imong buhaton? Klaro na ba, children of God? Oh, love na ba kay nimo si Jesus Christ? Every morning, you should, kuan ka ng, dili sa mag-cellphone ba? For 1 hour. But open the Bible and communicate with God. Istoryahon siya. Lord, good morning. Lord, thank you. Kay nakamatap ako. Thank you kay mo kong gibantayan sa akong pagtulog. Kay daghan kaayo karon ng mga tao di katulog. Nag-insomnia. Daghan kaayo karon ng mga tao nakamata sa sayo pang kadlawon di na makatulog balik, no? Daghan kaayo karon nga katrabaho gabi. Daghan kaayo karon mga tao nga nagbuntag na lang, wa gyud nakapahulay og nakatulog, no? Daghan pud karon nga wala na nakamata. Hallelujah. So isa siya karason nga magdayeg ta sa Ginoo ug magpasalamat for a brand new day. No? Brand new day kani nga naa kay purpose. Nganong nakamata pa ko? Nganong nabuhi pa ko diri sa kalibutan? And that one purpose in life, in your life, is to know more Jesus, to love Him more. Wala kay laing gusto nga dapat igusto nga kanang desire, like i-desire nimo. Wala kay dapat kanang i-desire nimo every day. But to know God, to know Jesus more, and to love Him more. That's what I learned from my spiritual father, Pastor Ron John Tion. And sa iyang pag-preach sa amo no tagsa-tagsa, daghan kay mig nakatunan. Daghan kayo mig realizations. And of course, kay ako man ang nakatunan sa iya ha, ako po nag-i-share sa inyo ha. For us to know deeper Jesus Christ, our Lord, no? We should know our God. We should know who He is. We should know what is His power, what is His capability. No? Our God's capability is to do what is impossible to do. No? Walay imposible sa iya. So kanay mong gidala-dala karon, hibati karon nga murag nawad na kag paglaom. Offer it to our Lord. Offer it to our Lord in a sense nga imo siyang i-communicate instead of mag-wrong emotions ta. Instead of mag-guul-guul ta or kanang mahadlok ta. No? Kay ang scheme sa atong enemy at ang mga bakak sa kaaway sa Ginoo is mahadlok ka. Imuon kang kanang mahadlokon. No? We should be fearful to our Lord only. Dili kay mahadlokon ta sa palibot, sa tanang butang, sa mga butang sa kalibutan, sa mga mahitabo sa kalibutan. Let's stop it being fearful to our environment, our surroundings. Because our God, if you know about our God Jesus Christ, He is the protector. He is our protector. He is so powerful. Walay power ang kaaway. Wala, never na siya nagka-power. Only that naa na siya gipang sugo ng mga only that nagkuan na siya, naghumura na siya ba, do this, do that. And then katupong weak kaayo communication o relasyon sa Ginoo, abi niya og whisper na sa Ginoo nga buhaton na, no? But whisper din na siya sa kaaway sa atong Ginoo. Mailan man na nato, children of God, nga ang whisper or nasa atong hunahuna, ang bato sa atong mind is makaayo nato, no? Ang bato sa atong hunahuna is something like dili makaungsa sa ato sa unahan. It's godly, especially if that's coming from the Lord. It's coming from the Holy Bible. Tanan na sa atong hunahuna nga nakasulat sa Biblia is godly. Godly in a sense nga sure ta nga wala tay matamak-tamakan nga kinabuhi sa ubang tao. Wala tay mapasakitan, most especially ourselves. Dili nato na mapasakitan atong selves. We will not lead ourselves into destruction, no? But if that whisper, that mind battle in our mind is somewhat like makaguba og relasyon, makaguba sa unahan sa ato, makaguba og kaugalingon nato, ma-depress ta, masakitan ta, unsa pa, naatay mabanggaan is in a sense nga naay kinabuhi sa tao nga matandog pero maguba nga na ba. Like for example, naa kay battle in mind nga kuanon kanang kuaon ang isa ka butang, pero nanay na nag-iya na nga butang. Butang tag person or thing na na nag-iana, then imong kwaon. So the outcome to that is surely chaos, destruction, kagubot, walay peace of mind. So if imo nang buhaton nga whisper, that whisper is not godly anymore. Kay kabalumang kang maguba ka sa unahan, no? Naay certain situation nga makunana ka nga buhaton ni pero dili siya pwede, no? Gipangayo nimo sa Ginoo pero dili siya pwede. But walay masakitan, walay kanang imo ra gid siyang kagustuhan ba? Walay masakitan, walay kuanan nimo imong self, dili pud masakitan kay desire man nimo. Ask yourself if that's
that's a will of the Lord. Everything that you desire, is it God's will? Like, sugot ba si Lord ani? Kaya if wala na siya ni sugot sa certain desire nimo, it just means nga dili ang Ginoo mo allow ana, kay na pa siya much better plans for you. Dili allow na sa Ginoo hitabo sa imo kay kabalo siya unsay mahitabo sa imo sa unahan. O napay much better nga iyahang ihatag sa imo. Hallelujah. No? Atong Ginoo nga imong gi-follow gituuhan is unfathomable. Dikit siya matungkad, no? Unfathomable. Dili siya dapat nga diha lang ta dapat makanakabalo sa abot sa iyaha. Kuan siya ba kanang kinahanglan pa siya ila-ilahon pa more, no? Like nagitay desire to know him more. Kay dili man gud siya Ginoo mahimaingon nga Ginoo kung dili na to siya ila-ilahon everyday. Unfathomable siya kanang dili siya masabtan siya pero kanang dili siya nga totally kaila ta ba. Kay imagine na mga butang nga di ta kasabot pero nabuhat niya. Naibutang nga imposible sa ato pero nabuhat niya. We should know unsa gid atong Ginoo. We should desire to know more about our God Jesus. We should know how to love him more. And because of these things I already mentioned earlier, let's receive Jesus first. No? Every day of our lives, upon we wake up, let's receive Jesus. Wherever you are, in any parts of the world, or unsay mo status sa life, estudyante ba ka, trabahante ba ka, or nara ka sa inyong balay, don't forget to receive Jesus. Let's not forget to receive him, so that we'll be guided every day, and we will be reminded that Jesus is with us already in our hearts. Yes, he is already in our hearts, but we should keep in mind that he is always with us. So let's receive him. You can repeat after me. Jesus the Christ, we are asking forgiveness from all our sins and shortcomings. We have greatly sinned through our own words, our own actions, our own mind. From now on, Jesus, we receive you as our personal Lord and Savior. You are our Redeemer, and we cannot do anything without you. Thank you so much, Jesus, and we love you. So we're done receiving our Lord Jesus Christ for today, and it's time for us to open the Holy Scripture. Our word for today comes from the book of Colossians chapter 3 verses 12 to 12 to 15. Okay, 12 to 15, children of God. And it says here, since God chose you to be holy people he loves, you must clothe yourselves with tenderhearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For as members of one body, you are, hallelujah, you are called to live. You are, hallelujah. You are called to live in peace and always be thankful. Hallelujah. See? Unsa ka mayo atong Ginoo? Mura iyang gusto, mapasalamaton ta. No? Mura iyang gusto sa ato nga we should be thankful, we should be tender-hearted, dayon merciful, manggiluyon ta para sa iya. Because this is our God's character. No? He wants us to be gentle and patient. Taas ang pasensya. Dili magbagut-but, no? Kay dugay kaayo na nahuman, dugay kay niabot. Hallelujah. And make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. No? There are many people around us na kuan kay ba takless, no? Takless, or maayo kaayo mong prangka. So sometimes masilok ta, masakitan ta. Just forgive, no? Just forgive anyone that mo offend sa ato. Mura magmusurok ang mga dugo, no, kung naay mo offend, pero i-offer na sa Ginoo. And let's try ourselves not to be eaten by our own emotions. Now, unsa pa dire? Above all, clothe yourself with love. Gusto gid ang Ginoo nga maghinigugmaay ta. No? Dili hinigugmaay nga maguyab-uyab, worldly pleasures, mga fleshly desires. No, not that, not like that. Hinigugmaay nga makabind daw us together in perfect harmony. Kanang once there's love, makasabot mo ta sa tao. Kung natay gugma, kung ang gugma ato ipairal, no? Dali ratang makasabot sa tao nganong inana siya. Og through your understanding ang mga tao, matandog na nga person na wow, nay nakasabot sa ako I should change myself because someone understands my battle in life, no? Kaysa di nato siya sabton, mas kubot, mas walay peace of mind. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Simple ra kayo ang gusto sa Ginoo sa ato. Grabe ka simple. To obey His command. And His command is just this. Dili man ni siya lisod buhaton, children of God. To love. No?
how to love. Wala mga tag pasaylo sa Ginoo, wala na to ang mga nakatago ni mga hinanakit, nakatago ni mga kanang remorse sa isa ka tao or kanang kasuko, wala na siya, no. Ipairal ang love, ang gugma. Nga kitang tanan is just the same sa sight sa Ginoo. We're just the same in the sight of our Lord. Dili ta angay nga kanang magpahitason, mahitason kay level raman tang tanan in the sight of God. But yes, level ratang tanan in the sight of God, but we still have to maintain respect with each other, no? Para na ay peace of mind, no? We should maintain gentleness, humility, kindness, mercy, tenderness, tenderheartedness, and patience. In Anira, since God chose you to be the holy people He loves, unsaan niya paghigugma sa atoa kung kita mismo di ta kabalo mo higugma sa ato isig katao. Like for example, ang isa ko person na hinahanglan og tabang, how to show your love to that person, how to show to God that we love His child, His another child, because we are the children of God. How to love another children of God? To help. Unsay kinahanglan ang mga tao? We are here. We are a vessel from God to let the person know that he's not alone, that God is with him, that God is with each one of us. Nagdwell ang Holy Spirit sa atua, Holy Spirit that comes from God. Maura na ang atong dapat buhaton, children of God, to have our lives filled with purpose, to know our greatest purpose nga nung nabuhit ta diri sa kalibutan is to obey God's command, to show to people that there is God who loves us, each one of us, and this God wants each one of us to love one another. That's the challenge for us today. Kung kinsa tong mga tao nga murag nasakitan pa ka, nalain pa ka, talk to that person and inject the word of God with each other. Let's help one another to know how God loves each one of us, and unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton sa usag-usa, and that is to love one another. Through love, it will reflect how we respect people. Through love, it will reflect how to be humble, how to humble ourselves. Maskin unsa pa na imong nakabuot na abtan, but you still remain humble. It is so rewarding in heaven. I think that's all for today, and be blessed.